ಆತ್ಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ನಮ್ಮ KGF ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಅವಧಿನಲ್ಲಿ ಬರೋ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಸಿದ್ದೀನಿ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂದರೆ ಹುಲ್ಲು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ KGFನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದ ಹುಲ್ಲು ಮಾರ್ಕೆಟ್. ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು KGF ಹೃದಯ ಭಾಗ ಸುಮಾರು ಒಂದು 2 ಎಕರೆ ಇದೆ. ಅದು ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಲ್ಟಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2 ವೀಲರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ 4 ವೀಲರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಬಡವರಿಗೆ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ KGFನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿನೂ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಇಲ್ವೋ, ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಅನಾಥರಾಶಿ ಇದ್ದಾರೋ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ, ಯಾರು ಅವರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯವಾಗಿದ್ದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸುಮಾರು ನಾನು ಒಂದು 10 ದಿವಸದಿಂದ ನಾನು ಕಮಿಷನರು, ನಮ್ಮ ರೆವಿನ್ಯೂ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಸು, ಬಿಲ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ಸು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಂಗಡಿಯವರ ಹತ್ರ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಸೌದೆ ಮಂಡಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಅಂಗಡಿನೂ ಯಾವುದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಬೀಗ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಾಧ್ಯಮದವರು, ನೀವು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಅಂಗಡಿ ರನ್ನಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೆಲ್ಲ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ನಮ್ಮ KGFನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್, ಸ್ಕೂಟರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಜಾಗನೇ ಇಲ್ಲ. 2 ಎಕರೆ KGF ಹೃದಯ ಭಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋಗೋ ಬರೋವ್ರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಂಗೇನೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ, ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ, ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಎಲ್ಲ ಚಾನೆಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿದೆ, ನಾನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಮರ್ಯಾದೆ ಇಷ್ಟ, ಎಷ್ಟು ಗೌರವ ಕೊಡೋದು ಜನಗಳಿಗೆ, KGF ಜನತೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೌರವ ಕೊಡೋ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಹಂಗಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಕಲಿಯೋ ಅದರಲ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆದ್ ಸಂಬಂಧ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪುಕ್ಸಾಟ ಸಿಟ್ಟವನಲ್ಲ, ಕಂಡವನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದು, ಕೈ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋ ಯೋಗ್ಯತೆ ನನಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯನೇ, ನಾನು ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರೋನೆ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದ್ಗಡೆನೂ 1 ಲಕ್ಷ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗ 1 ಲಕ್ಷ ಜನ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನೇನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪುಕ್ಸಾಟಿ ಸಿಕ್ಕವನಲ್ಲ. ಯಾವ ನನ್ನ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನ ಕಾಲು ಹಿಡಿಬೇಕಾರೆ ನಾನು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗಿದೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮಾನ್ಯ SSD ಅವರು ಕೂಡ ಅದು ವಿಡಿಯೋ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಇರಲಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ, KGF ಜನತೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಲ್ಲ, ಒಂದು 5-6 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಒಂದು ನಯಾ ಪೈಸಾ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅವರವರೇ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ. ಅವನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ಹೇಳ್ದ 3 ಲಕ್ಷ ಲಂಚ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಲಂಚ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಾನೆ. ಲಂಚ ಕೊಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿರೋದು ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಲಂಚ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ 2 ಎಕರೆನಲ್ಲಿ 75 ಅಂಗಡಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ, ನೀನು 4 ಕೋಟಿ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಆಸ್ತಿ 4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇವತ್ತು ರೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ಕಡೆ ಇರ್ಲಿ. ನೀನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂಗಡಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕೈ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ. ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಹತ್ರ ನಾವು ಹುಚ್ಚ ಒಯ್ಯೋದು, ಒಂದು ಎಲ್ಲ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋದು, ಹುಚ್ಚ ಒಯ್ಯೋದು, ಗಲೀಜು. ಆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಖ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇನ್ನ ಒಂದು ಅರಿಸಿನಲ್ಲಿ ಬಿಲೋ ಸ್ಟೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ 2 ಎಕರೆನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 2,000 2 ವೀಲರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸೋಕೆ ಜಾಗ, 4 ವೀಲರ್ಸ್ ನಿಲ್ಸೋಕೆ ಜಾಗ. ಇದು ನಾವು ಮಾಡೋದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸನ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸನ ನಿಮ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ಮಾಧ್ಯಮದವರು ನೀವು ಹೋಗಿ ಆ ಸ್ಪಾಟ್ಗೆ. ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ,
ಇಲ್ವಾ? ಯಾರ ಆಸ್ತಿ? ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಆಸ್ತಿ, ಕೆಜಿಎಫ್ ಜನತೆಯವರ ಆಸ್ತಿ, ಅದು ಜನ ಆಸ್ತಿ. ಅದನ್ನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಜಿಎಫ್ಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗೋ ತರ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತ ನಾವು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬರೋದ? ಅದು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಯಾವನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಇದು ಅಂಗಡಿಗೆ ರೂಪಾ ಮೇಡಮ್ ಒಲೆಲ್ ಮುನ್ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಸತ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಹಂಗಂತ ಅವನ ಮೇಲೆ FIR ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅವನು ನನ್ನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ತರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ತರ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡೋ ತರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ ಹಂಗಂತ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಇದು ಪೊಲೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಒಂದು ಕಡೆ ಇರಲಿ. ನಾವು 5 ವರ್ಷ ಒಂದು 75 ಅಂಗಡಿಗೋಸ್ಕರ 2 ಎಕರ್ ನೆಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೃದಯ ಭಾಗ, ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಜಿಎಫ್ ಗೌರವ ಎಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಜಿಎಫ್ ಜನಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅದು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರೇ ನೀವೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ. ಕೆಜಿಎಫ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡೋದು ನಾವು ತಪ್ಪ ಮಾಡಿರೋದು. ಯಾವನ ಒಂದು 50 ಜನ ಅವನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ನಗರಸಭೆಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಅವ್ನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೈ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾ? ಆಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಚೇರ್ಮನ್, ಕೆಜಿಎಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಸಕರು ನನಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಅದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ, ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾವಡ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಆಚೆ ಹೋಗಂತಾನೆ, ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬೇಕಪ್ಪ ಅವನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಹುಟ್ಟಿದ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಆಚೆ ಹೋಗೋನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೇನು ಮುತ್ತು ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? ನಾನು ಕಮಿಷನರ್ ಇವನವನು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಮುತ್ತು ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? ನಾನು ರೇಸ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದ? ನಾನು ಅವನ ಬೈಬಾರ್ದ? ಅವನ ಮನೆ ಕೆಲ್ಸಗನ ನಾನು ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ ನನ್ನ ಊರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ, ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ, ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಇದೆ. ನೀವು 75 ಜನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 4 ಕೋಟಿ ನುಂಗಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬನಿಗೂ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಅಂಗಡಿನ ಬಂದು ನೀನು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡೋದು ನೀನು ಯಾವನು? ನೀನು ಬಾಡಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಬಾಡಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇರೋನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಓನರ್ಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ 3.5 ವರ್ಷ 4 ವರ್ಷ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆನೆ ಕಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಯಾವ ನ್ಯಾಯ? ನಾವು ಮಾಡೋದು ಏನ್ ತಪ್ಪಿದೆ? ನಾನು ಇದನ್ನ ಕೈ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಕೆಜಿಎಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾವು ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾನು ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ದಾಖಲೆ ಇದೆಯಾ? ನಿಂದನ ಅಂಗಡಿ ಇದೆಯಾ? ದಾಖಲೆ ಇದ್ರೆ ನೀನ್ ಬಾ, ನೀನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗು. ನೀನ್ ದಾಖಲೆ ಏನಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀರ ನೀವು. ಮರ್ಯಾದಿಲ್ಲ ಹಂಗ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಬಿಟ್ಟ, ಇದು ಮಾತಾಡ್ಸ್ಬಿಟ್ಟ, ಹಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ವಿಡಿಯೋ ತೆಗೆದು ನೋಡು. ಏನ್ ಮರ್ಯಾದಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಂತ, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲದ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಯಾರಂತ ವಿಡಿಯೋ ತೆಗೆದು ನೋಡು. ನನ್ನ ಹತ್ರ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಸ್ತಿ ಇದು, ಕೆಜಿಎಫ್ ಜನತೆ ಆಸ್ತಿ, ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಆಸ್ತಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮ ಪಂಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. 1-2 ಲಕ್ಷ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಸೌಕರ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮಜಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇಳಿಸಿ ಹೋಗೋವನಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರೆ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅವ್ರ ದುಶ್ಮನ್ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಯಾವ್ದು ಬಂದ್ರೂ ಇಶ್ಯೂ ಈ ತರ ಹಂಗಂತ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಅಡ್ಡಿ ಆಡ್ಬೇಕು. ಕೆಜಿಎಫ್ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಇನ್ನು ಏನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿರೋ 75 ಅಂಗಡಿ, ಅಪ್ಸ್ಟೇರ್ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಸ್ಟೇರ್ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ರಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಬಹುದಾ? ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮನೆ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ 5 ವರ್ಷ ಏನಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಪತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಈ ತರ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮನೆ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ಮನೆ, ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾ? ಏನ್ ನೀ ಬಡವನಾ? ಗುಡಿಸಿನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ಸಂಜಯ್ ಗಾಂಧಿ ನಗರನಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿರೋ ಇದು ಅಂಗಡಿನಲ್ಲಿ ಇರೋಡಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸಾವುಕಾರಿಗಳು. ಆ ಬಡ ಮಕ್ಕಳು ಪಾಪ ನಮ್ಮ ರೋಡ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಇದು ಒಂದು ಜೋಬಿ ಗಿಬಡಿ ಬಂದ್ರೆ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತಾಕ್ತಿವಿ. ನೀನೇನು ದೊರೆನಾ ಈ ಊರಿಗೆ? ಈ ಊರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಡ್ಡಿ ಬಂದ್ರೆ ನೀವೇನು ದೊರೆಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕೆಜಿಎಫ್ ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು, ಲೀಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ತಪ್ಪಾ?
ಎಲ್ಲ ಲೀಡರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಪಕ್ಷನ ಇರ್ಲಿ, ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇರೋರ್ನ ಕರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕೊಡ್ತೀವಾ, ಇಲ್ಲ ಆಸ್ತಿನ ನಾವು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀವಾ? ನಾವು ಕೆಜಿಎಫ್ ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪ? ನೀವೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ. ಆಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಲೀಡರ್ಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇವ್ರು ಮಾಡೋ ಅಜಾರಾಗ ಈ ತರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ಸೋದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಕೆಜಿಎಫ್ ಜನ ನೀವು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ನಾವು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೋದಾ? ಕೆಜಿಎಫ್ ಹೆಂಗಾದ್ರೆ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದಾ? ಒಂದು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ದಾರಿ ಇಲ್ವಾ? ನೀವೇ ಹೇಳಿ. ದಯಮಾಡಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ನೀವು ನಾಳೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ವ್ಯಾಪಾರ ಇದೆ, ತರಕಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಇದೆಯಾ, ಇಲ್ಲ ಮಳಿಗೆ ಸಾಮಾನು ಕಡೆ ಇದೆಯಾ, ಅಂಗಡಿ ಇದೆಯಾ, ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದೆಯಾ ಕೇಳಿ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿಯಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬನೇ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಕೈಗೆ, ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತೆಗೆಯಲ್ಲ, ನಾನು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ತಗೋಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನ್ ಗಾಚಾರ ಇದೆ? ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿದೆ, ಇಲಿಗಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಹೊಡಿಬೇಕು. 3.5 ವರ್ಷ 4 ವರ್ಷ ನೀನು ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫಾಲ್ಟರ್, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್. ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಅರ್ಹಗದೇನೆ ಇಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಅರ್ಹಗದೇ ಇಲ್ಲ, ಅರ್ಹಗರ ಇಲ್ಲ. ನೀನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವತ್ತು ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಅಂಗಡಿನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲಂಗ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 3-4 ವರ್ಷ ನೀನು ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಲ್ವೋ, ಆವಾಗ ನೀ ಡಿಫಾಲ್ಟರ್. ನಿನಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಮ್ಗಿಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ದಾಖಲೆ ಇದ್ದು ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಟ್ತೀವಿ, ನಾವು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಬೇರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಸೂರೆನ್ಸ್ ತಕ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅಂಗಡಿ ಕಟ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮೋಸ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸರ್, ಈಗ ಅಂಗಡಿ ಫಸ್ಟ್ ವಾರ್ಡ್ ಕಟ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ಸಬ್ಲೆಟ್ ಇದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇವಾಗ ಇರೋರ್ನ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಬ್ಲೆಟ್ ಇದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾರು ನಮ್ಮ ರೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಿ ಅವ್ರು ನಿಯತ್ತಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅಂಗಡಿ ಕೊಡೋದು ಧರ್ಮ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಡೋಣ, ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಇದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿ ಇದು ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಡೋರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಇದೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೆಜಿಎಫ್ ನಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಲೀಡರ್ಸು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ತಪ್ಪಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ತೀರಾ ಬಡವ ಇದ್ದು ಏನೋ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ, ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಪ್ಪು, ಅವ್ರ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದಂಗ ಆಗಿತ್ತಂತ. ಅಂಗಡಿನೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಕ್ ಇದು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ರೀಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಬಾಟ್ಲಿಗಳು ಬಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಸೋದಲ್ಲಿ. ಕೆಜಿಎಫ್ ಹೃದಯ ಭಾಗ ಬಿದೋಗಿರೋ ಮನೆ ಇದೆ, ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನಂತಾನೆ ಒಬ್ಬನ ಹತ್ರ ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲ, ಒಬ್ಬನ ಕಟ್ಟಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸರ್ವ ಜನನು ನಮ್ಗೆ ದಯಮಾಡಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಊರು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಲೀಡರ್ಸ್ಗೂ ನಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ಸ್, 4 ವರ್ಷ 5 ವರ್ಷ ಬಾಡಿಗೆ கட்டிಲ್ಲ, டிஃபால்டர்ஸ் ಅಂತ ಹೇಳಕ್ இஷ்டப்படுறேன். பத்திரிகையாளர்கள்லாம் என்னுடைய அன்பான வணக்கம். உங்களை கூப்பிட்டுக்கிற உத்தேசம் என்னன்னா, காலையில பில்லு மார்க்கெட்ல அண்ணா ராஜேஷன் காலிக்கிற இடத்த நாங்க டிஸ்மாயில் பண்றதுக்கு நாங்க முனிசிபாலிட்டியிலேருந்து போனோம். போன பிறகு அங்க கடைக்காரெல்லாம் என்கிட்ட ரிக்வெஸ்ட் பண்ணாங்க, சார் இந்த மாதிரி எங்களுக்கு டைம் கொடுக்கல அப்படின்னு சொல்லி. நான் சொன்னேன், 1 வாரமா நான் அங்க சுத்தின்னு இருக்கேன், எனக்கு ஓனர் யாருன்னு தெரியலன்றாங்க பில் கலெக்டர்ஸ். அவங்க வர்றதே இல்லை சார், பூட் போட்டு வச்சுக்கிறாங்க சார், எல்லாம் காலிக்குது சார் அப்படின்ட்டு சொன்னாங்க. நம்மளுக்கு 4 வருஷமா 4-5 வருஷமா ஒரு வாடிக்கை கட்டுறது இல்லை. அதனால நாங்க என்ன பண்ணோம், 1 வாரமா போயிட்டு சுத்தி அங்க இருக்கிறவங்க கிட்ட அந்த ஃபயர்வுட் ஷாப் ஒன்று இருக்குது, அந்த வெறும் தொட்டின்றது மாத்திரம் ஒன்று இருக்குது. அந்தால ஒரே கடைக்கு அந்தால 10 கடை பிடிச்சுன்னுக்கிறான். எவ்வளோ? 10 கடை பிடிச்சுன்னுக்கிறான். 10 கடை பிடிக்காம இந்த பக்கம் ரோடு பிளாக்கு, அந்த பக்கம் ரோடு பிளாக்கு. நீங்க போயிட்டு அங்க வீடியோ வேணா எடுத்து பாருங்க. அந்த ஆளுக்கு நம்ம சொன்ன காலி பண்ணுன்னு 20 முறை காலி பண்ணி வச்சுக்கிறோம். நாங்க காலி பண்ணிட்டு வர்றது நைட்ல எட்டுனது லோடு போடுறது. அந்த மாதிரி அந்த புள்ளி மார்க்கெட்டை அந்த ஆள் ஒரே ஒரு ஆளு தான் இருக்கிறது. அவேர்னஸ் கொடுத்துட்டு வந்தோம். அந்த பக்கத்துல சீமக்கறி கோடன் இருக்கு, அவங்களுக்கு போயிட்டு நாங்க 1 வாரத்துக்கு முன்னாடி சொன்னோம், நாங்க இந்த பில்டிங் டெமாலிஷன் பண்ண போறோம், இங்க சைக்கிள் ஸ்டாண்ட் வருது, அதனால இது ஸ்கூட்டர் ஸ்டாண்ட் வருது, 4 வீலர் ஸ்டாண்ட் வருது, காலி பண்ணுங்கன்னு சொன்னோம். அப்ப அதே மாதிரி இன்னொன்னுக்கு இது முனிசிபாலிட்டி பர்மிஷன் இல்ல, அந்த போர்டும் கிடையாது, அது கடை நம்பரும் கிடையாது, 4 கடை.
அவன் அண்ணா தரஜா நைட்டோட நைட்டு கட்டிட்டு இருக்கிற கடை அது. அவங்களுக்கும் அவேர்னஸ் கொடுத்தோம். வேற யாரா இருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு அவேர்னஸ், எங்களுக்கு தெரிஞ்சவர்கள் எல்லாம் அவேர்னஸ் கொடுத்து வெறும் 4 கடை ஒடிச்சோம். ஒடிச்ச பிறகு இங்க வருவாங்கன்னு. அப்புறம் அவங்க ஒடிச்ச பிறகு அவங்க வந்தவங்களுக்கு எங்களுக்கு ஒரு 5 நாள் டைம் கொடுனாங்க. நான் கொடுத்தேன். இன்னொரு நாள் ஒரு டைம் கொடுனாங்க. 2 நாள் இது பண்ணிக்கோ அப்படின்னு. இல்ல சார் எங்களுக்கு கஷ்டம், இந்த இப்படிக்கு இது தாக்கலுக்கு இதுனாங்க. நீ போயிட்டு முனிசிபாலிட்டி கமிஷனர் கிட்ட பேசு, உன்னுடைய பேப்பர்ஸ் என்ன இருக்குது எடுத்துட்டு போயிட்டு பண்ணுனாரு. இன்னொருத்தர்கிட்ட நான் என்ன சொன்னேன், சாசகரே எங்களுக்கு பதிலாக சரி சாசகர்கிட்ட கூட போயிட்டு பேசுன்னு நான் அன்பா தான் சொன்னேன். எவனோ ஒரு பொறுக்கி வந்தான், அவன் வந்து என்ன வெளியே போன்றான். என் ஊர்ல வந்து நான் இந்த ஊர் ஸ்டாண்டிங் கமிட்டி சேர்மன், இந்த ஊர்ல பிறந்தவன், இந்த ஊருக்காக உழைக்கிறவன், என்ன வெளியே போடான்றான் புறம்போக்கு. அவனுக்கு என்ன நான் ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணும், அவனுக்கு என்ன மரியாதை கொடுக்கணுமா? நான் என்ன மரியாதை இல்லாதாலா, மரியாதை தெரியாதாலா? அது ஒரு பக்கம் ஆகட்டுங்க. உணர்த்த என்ன சொல்றான், இதே டிவியில பாருங்க, ரிமைண்ட் பண்ணி பாருங்க. ஒரு நாங்க 3 லட்சம் ரூபாய் லஞ்சம் கொடுத்து கட்டினுங்கிறோன்றான். லஞ்சம் கொடுத்து கட்டி கொடுத்துருக்கிறோம், நாங்க சும்மா கட்டிக்கல. யாருக்குடா லஞ்சம் கொடுத்த? லஞ்சம் கொடுத்து கட்டினாவே இல்லீகல். கரெக்டா இல்லையா? நீ லஞ்சம் கொடுத்து கட்டிக்குவ, எனக்கு முனிசிபாலிட்டிக்கு காசை கொடுக்க மாட்டேன். அப்ப உனக்கு வந்து 75 பேருக்கோசரம் நான் 2 ஏக்கரா வந்து என் ஊர்ல 2 ஏக்கரா உதயபாக்கத்துல வந்து நாங்க விடணுமா? அங்க வந்து கிளீன் பண்ணி கீழே சைக்கிள் ஸ்டாண்டு, கார் ஸ்டாண்டு, மேல காம்ப்ளெக்ஸ் ஒரு 2 அடுக்கு மாடி கட்டலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கெல்லாம் பஞ்ச் எல்லாம் ரெடி பண்ணி நாங்க வச்சுக்கின்னு அது அழகா பண்ணு போற நேரத்துல இவனு யாரோ ஒருத்த வந்து 3வது ஆள் வந்து இப்படி டிஸ்டர்ப் பண்ணா ஊரு டெவலப்மெண்ட் ஆகுமா? அப்புறம் ஒன்னொருத்த சொல்றான், நாங்க வள்ளல் மேலேயும் மேடம் மேலேயும் நான் எழுதி வச்சுட்டு செத்துருவேன்னு. நான் உனக்கு போலீஸ்ல கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துட்டேன் அவன் மேல. ஏற்கனவே நான் யாரு லஞ்சம் கொடுத்து கட்டினா நான் அவன் மேல கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்கேன். யாரு என்ன என் பேரை மேடம் பேர் சொன்னா அவன் பேர்ல கூட நான் வந்து போலீஸ்ல கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்கேன். நீங்க பொதுமக்கள் தலைவர்கள், தங்க வயல் தலைவர்கள், உங்களை எல்லாம் கையை கும்பிட்டு கேட்கிறேன், நாங்க பண்றது தப்பா? 4 கோடி நீ வாடகை கட்டல, 5 வருஷம் நீ ஒழுவையில கடை ரன்னா இல்ல, ஒரு கடை கூட அங்க வந்து ரன்னிங்ல இல்ல. அது வெறும் தட்டி விட்டாக்கா வேற எந்த கடையும் வந்து அங்க ரன்னிங்ல இல்ல. நாங்க யார் வயிற்று மேல அடிக்கல. நான் வியாபாரிக்கு விரோதி இல்ல, வியாபாரிகளுக்கு நான் விரோதி இல்ல. மார்க்கெட்ல இன்னைக்கு இது பஸ் ஸ்டாண்ட்ல வந்து வெஹிக்கிள்கள் எல்லாம் இல்லாம எவ்வளவு பஸ் ஸ்டாண்ட் வந்து எவ்வளவு நல்ல மாதிரி இருக்கு, எவ்வளவு பேரு வந்து நிம்மதியா வராங்க. அந்த லைட்ஸ் எல்லாம் போட்டு இந்த வெஹிக்கிள் இல்லாம நடமாட்டம், இந்த ஜனங்க வந்து அங்கேயே வண்டிகளை போட்டு இல்லீகல்ஸ் எல்லாம் பண்றாங்க அப்படின்னு கம்ப்ளைண்ட் வந்ததுனால நாங்க என்ன பண்ணோம், எல்லாத்தையும் இது பண்ணோம். அதுக்கு அந்த அசோசியேஷன் 2 அசோசியேஷன், ஒரு அசோசியேஷனுக்கார வந்து வண்டி உள்ள ஒண்ணுன்றான், இது 2 வீலர்ஸ் உள்ள விடுறான். அங்க வியாபாரம் ஆகிறது இல்லையா? வண்டி வரலன்னா வியாபாரம் ஆகல. இது என்ன கணக்கு பாரு, பஸ் ஸ்டாண்டுக்கோசரம் கடை கட்டினாங்களா இல்ல 2 வீலர்ஸுக்கோசரம் நீ வியாபாரத்துக்கு கடை கட்டினாங்களா? பஸ்ல வரவங்க தானே அதுக்கு கடை வாங்கணும். 2 வீலர் நீ அப்போ 2 வீலரை பஸ் ஸ்டாண்ட்ல நிக்க வச்சுட்டு பஸ் எல்லாம் வெளியே ஓட்டிடலாமா? பஸ் ஸ்டாண்ட வந்து வெளியே வச்சிடலாம், 2 வீலர் பஸ் ஸ்டாண்ட பண்ணிடலாம். உங்களுக்கு இதாவது தானே ஒரு யூனியனுக்காரங்க, நீ அசோசியேஷனுக்காரங்க, நீ வந்து நியாயமான ஆள் இருந்தா கேஜிபி நல்லா உதாராவது, இந்த மாதிரி வேடுகள்லாம் தப்பு பண்ணாதீங்கடான்னு சொன்னோம். எந்தெந்த கடைக்காரன் வந்து வாடகை கட்டலையோ அவனை வாடகை கட்ட வைக்கணும். எவன் வந்து அந்த ரோடெல்லாம் வந்து ஆக்கிரமிப்பு பண்றான் பாரு, ஒரு கடை முன்னாடி இன்னொரு கடை, அவனுக்கு வாடகை அந்த கடைக்காரன் வசூல் பண்றான் வாடகை, அவனெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணணும். நீ அசோசியேஷன் தான். அசோசியேஷன் என்ன, வியாபாரிகளுக்கு ஒழுக்கம் கத்துக்கிறது தான் அசோசியேஷன். ஐயவிதானம் பண்றவங்களுக்கு எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணக்கூடாது. ஒரு பொம்பளைங்க நடமாட்டத்துக்கு ஆவறதுல உள்ளோம். இன்னும் ஒரு பொம்பளை தான் போனோம், ஒரு ஆள் தான் போனோம் வரணும். மார்க்கெட்டை நீங்க பார்த்திருப்பீங்க, அதிகட்டு போயிருக்கு. அதெல்லாம் வந்து திருத்தது யாரு? அசோசியேஷன். என்ன ஆக்ஷன் எடுத்துக்கிறீங்க? கமிஷனர் டிசி வந்து எனக்கு காரி துப்பிட்டு போனார், தூன்னு துப்பிட்டு போனாரு. என்ன மார்க்கெட் இப்படி இருக்குதுன்ட்டு. அது மேல வந்து நம்ம கமிஷனர் எல்லாம் போயிட்டு சங்கக்காரர்கிட்ட கொடுத்தாங்களே, சங்கக்காரன் நீங்க என்ன ஆக்ஷன் எடுத்தீங்க? எதனா எடுத்தீங்களா? இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம பண்றது தப்பு. ரோடுங்களா, ஃபுட்பாத் மீன்ஸ் ரோடு எங்க இருக்குது அங்க பக்கத்துல தான் ஃபுட்பாத். பஜார் உள்ள வந்து ஃபுட்பாத் கிடையாது. கரெக்டா இல்லைங்களா? அதனால தயவு செஞ்சு கேஜிஎஃப் ஜனெல்லாம் எனக்கு ஒத்துழைக்கணும், கேஜிஎஃப் தலைவர்களெல்லாம் ஒத்துழைக்கணும், கேஜிஎஃப்ல இருக்கிற மீடியாலாம் எங்களுக்கு ஒத்துழைக்கணும். நாங்க யார் வயிற்று மேல வியாபாரி மேல அடிக்கல. நாங்க லீகலா இல்லீகலா இருக்கிறது தான் நாங்க டச் பண்றோம். வேற எதுவும் நான் டச் பண்றதுக்கு போறது இல்லை. என்ன, அதனால தயவு செஞ்சு
நீங்க நீங்க கூட அங்க போட்டோ பிடிச்சி அந்த என்னென்ன இருக்குது அது உண்மையா பொய்யா நான் சொல்றதெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க வந்து இப்போ பப்ளிக் சப்போர்ட் எங்களுக்கு வேணும். பப்ளிக் சப்போர்ட் வந்து லீடருங்க சப்போர்ட் வச்சு நாங்க அது ஆஸ் பர் ரூல்ஸ் பிரகாரம் நாங்க முனிசிபாலிட்டியில தீர்மானம் எடுத்துதான் நாங்க அது பண்ணியிருக்கோம். நாங்க சும்மா சும்மா பண்ணல. யாருக்கு நாங்க விரோதி இல்லை, யாருக்கும் டிஸ்டர்ப் இல்லை. நான் திரிய சொல்ல போனா 2 முறை பேசுற மாதிரி ஆயிடும். ப்ளீஸ் மாத்தியமதவரும் பப்ளிக்கும் தங்க தலைவர்களும் மீண்டும் மீண்டும் உங்களை கை கூப்பி வணங்கி கேட்டுக்கிற நீங்க எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணி அந்த 2 ஏக்கரா கிளீன் பண்ணி நல்லா ஒரு ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் கட்டி கேஜிஎஃப் ஒரு அழகு மூட்டுற மாதிரி ஒரு நல்லா ஒரு டெவலப்மெண்ட்டுக்கு நீங்க எல்லாம் ஒத்துழைக்கணும். உங்களை ரொம்ப அன்பா கேட்டுக்கிறேன். நான் ஜாஸ்தி பேசுற விரும்பல. இதுக்கு ஜனங்க கூட உங்களுடைய காமெண்ட்ஸ், நீங்க வந்து சப்போர்ட்ஸ் எல்லா சங்கத்துக்காக கூட சரி, நம்ம ரஷ்யவேதா சங்கம் ஆகட்டும், தலித் சங்கங்கள் ஆகட்டும், வேற சங்கம் இது பாரு, அந்த சங்கம் கூட நாங்க பண்றது தப்பா இருந்தா ஷட்டப்பட்டி கேளுங்க. இல்லைன்னா எங்களுக்கு சப்போர்ட்டா வந்து நீங்க நின்று இந்த கேஜிஎஃப் அபிவிருத்திக்கு நீங்க எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணணும்னு உங்களை ரொம்ப 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 அன்பா கேட்டுக்கிறேன். தேங்க்யூ. நன்றி.